आठ जानुआरी 2018 केरलार एर्नाकुलम नामक जगार गोटे नदी थिला। आउ से नदी पाखे केते दिन हेलाणी गोटे ड्रम पड़िथिला। आउ से ड्रम ऊपर कहार भी नजर नथिला। मात्र गोटे दिन से ड्रम भितर बहुत दुर्गंध आसुथिला। लोक मैंने आउ से जगार रही पारिलेनी। जिते लोक मैंने से ड्रम पाखक गले से ड्रम पाखे पचि जाइथिबा डेड बॉडी रो स्मेल आसुथिला। तेबे लोक मैंने एही डेड बॉडी विषय पुलिस को कंप्लेन कले। तेबे पुलिस मैंने आसिक से ड्रम को गोटे भल जगह को नेले। जो पुलिस मैंने से ड्रम को खोलिले से ड्रम भितर पूरा कंक्रीट भर्ती होइकी थिला। आउ जेतलो से कंक्रीट को भांगी कुंड करगला सेतलो ता भितर गोटे मनुष्यर हाड़ मिलिला। पुलिस मैंने किछि भी जानि नथिले जे से हाड़टी कहार, कारण से हाड़टी से कंक्रीट भितर एमिति मिसिकी थिला जे किछि भी जणा पडु नथिला। से हाड़टी कहार किपरि पुलिस मैंने से मनुष्य को चिन्हिबे, आउ से मनुष्यटी किए थिला, आउ मर्डर किए करथिला, आउ केमिति करथिला, तो कोन पई करथिला, आज आमे ए वीडियो रे डिस्कस करिबा। आउ हाँ, यही केसटी पुलिस मानक पई बहुत डिफिकल्ट थिला, कारण सबु केस रे पुलिस माने जे कहा को मारिथिबो ताको खोजिबा पई टाइम लागुथिला। मात्र एही केस रे कहार मर्डर होइछि ताहा जानिबा पई पुलिस मानक पई बहुत कष्ट थिला। तो हे मोर ओडिसा भाई ओ भौणी माने मोर एही चैनल ओडिया क्राइम शो आउ थरे नुआ वीडियो को स्वागत जणाउछि। तो चलो देरी न करी आज हम डिस्कस करिबा द मर्डर केस ऑफ शकुंतला देवी। जो पुलिस माने से ड्रम को भांगिले से ता भितर गोटे मनुष्यर हाड़ मिलिला। हाड़ सहित से भितर गोटे महिलार चुटी मिलता। आउ ए सहित से भितर गोटे रूपार चेन एवं किछि पैसा मिलता। से पैसा भितर 3टा 500 टंकिया आउ गोटे 100 टंकिया थिला। मात्र पुलिस मान को लगिला जे ए डेड बॉडी 2016 मसीहा पूर्व, कारण जो 500 टंकिया नोट मिलता से सब पुराना नोट थिला। आउ से नोट जाक 2016 मसीहा आगुरी ही चालू नथिला। आउ पुलिस माने से हाड़ जाक इकाठी करके एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज को पठाइले। किछि दिन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिला। जो डेड बॉडी थिला सेटा गोटे महिलार जार बयस 52 रु नेकी 60 भितर, एवं से महिलार गोटे थर गोड़ ऑपरेशन होइथिला। ए जगरु ता गोड़ भितर गोटे स्क्रू लगा होइथिला। मात्र पुलिस मान पाखरे एतिकी ही प्रमाण थिला। आउ पुलिस बहुत टेंशन रे थिले, कारण पुलिस मान पाखरे एतिकी ही प्रमाण थिला जे से डेड बॉडी कहार बोली। मात्र 12 जानुआरी 2018 पुलिस मान को पोस्टमार्टम टीम पाखरु कॉल आसिला जे जो डेड बॉडी थी मिलता तार गोड़ सर्जरी होता। आउ ता गोड़ भितर जो स्क्रू फिटिंग कराइला से स्क्रू ऊपर किछि लिखा होता, जोटा कि बहुत छोट अक्षर लिखा होता। आउ ताको देखिबा हेले आमती कि हाई रेजोल्यूशन कैमरार दरकार पड़ता। आउ पुलिस माने केमिति भी करी कि हाई रेजोल्यूशन कैमरार व्यवस्था करदेले। आउ से कैमरा हॉस्पिटल नहीं कि जेतलो से स्क्रू ऊपर जूम करके देखिले सेतलो जणा पड़िला जे से स्क्रूटी एक पिटकर नामक कंपानी आसी बोली। पिटकर कंपानी जे कि पुणे रे सब सर्जिकल सामान बनाती एवं तार केते सारा ब्रांच मध्य अछि। आ गोटे ब्रांच केरलार एर्नाकुलम रे मध्य थिला। तापर पुलिस माने से ब्रांच को जाकी पचारुछंती जे तम पाखरु कि गोड़ सर्जरी पई स्क्रू किनिथिला कि। तबे दुकान वाला कहिला कि एठार बहुत सारा लोक माने आसिकी स्क्रू नियंती। जदि आपनक पाखरे को डेट आउ को टाइम थिबो ताहले मु रजिस्टर देखिकी कहीदेवी। ते पुलिस मान को मन पड़ा जे जो डेड बॉडी मिलता ता पाखे किछि पैसा थिला। आउ जो 3टी 500 टंकिया मिलता से सब पुराना थिला, जोटा कि नवेम्बर 2016 मसीहा पूर्व थिला। तेबे पुलिस माने से दुकान वाला को कहले जे आमती कि नवेम्बर 2016 मसीहा पूर्वर सब डिटेल्स दरकार। तेबे दुकान वाला रजिस्टर चेक करलु जना पड़ा जे से दिन 161 स्क्रू बिका होइतिला। आउ से भितर 155टा महाराष्ट्र एवं गुजरात को बिका होइतिला। आउ जो 6टी सेटा एर्नाकुलम रो लोकल लोक मान को दिया होइतिला। तापर दुकान वाला से 6 जनर डिटेल्स सब पुलिस को दे देला। जेतलो पुलिस माने से 6 जन को खोजिबा आरंभ कले से भितर 5 जन मिली गले। मात्र जो 6 नंबरटा ता ना थिला शकुंतला देवी, मात्र सी मिलिला नै। जा फल पुलिस मान को लागिला जे जो डेड बॉडी मिलिथिला सेटा आउ काहर नै शकुंतला देवी रो। तापर पुलिस माने जेउटी शकुंतला देवी सर्जरी होइतिला सेठी जाई पचारिबा आरंभ कर देले। मात्र पुलिस को शकुंतला देवी विषय किछि भी डिटेल्स मिलिला नै। जेतलो हॉस्पिटल रे विजिटिंग बुक चेक कला सेतलो जना पड़िला जे सेदिन शकुंतला देवी साथे अश्वती दामोदरम नामक गोटे झीओटी आसीथिला। आ से झीओर एड्रेस से रजिस्टर बुक रे थिला। आउ पुलिस माने से एड्रेस नहीं कि ता घर पाखକୁ चली जाती। आउ से झीओ को पचारुछंती कौन तुम शकुंतला देवी को जानिछ? तेबे से झीओटी कहूची हाँ मु जानिछि, सी मोर माँ। तेबे पुलिस माने ताको पचारुछंती एबे तुम माँ कोठ अछि? तेबे से झीओ कहूची मो माँ सेप्टेम्बर 2016 रु ही कुआडे देखा जाऊनी। तेबे पुलिस कहूची कौन तुम तम माँ रो मिसिंग रिपोर्ट लिखि नथिलो? तेबे से झीओ कहूची ना मु रिपोर्ट लिखिनी। तापर पुलिस मान को से झीओ ऊपर संदेह होला। आउ ताको बहुत सारा प्रश्न पचारिले। आउ प्रश्न पचार जना पड़िला जे
ଅଶ୍ୱତୀ ସୁଧୀର ନାମକ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନେଇକି ରାଜି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ପିଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର 2016ରେ ଅଶ୍ୱତୀ ଆଉ ସୁଧୀରଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ତା ମା ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଦିନ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ତା ଗୋଡ଼ରେ ସ୍କ୍ରୁ ଲଗେଇକି ଅପରେସନ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ 6 ମାସ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଅଶ୍ୱତୀକୁ ଟି.ଏମ୍. ସଜିତ ନାମକ ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଉଛି। ଅଶ୍ୱତୀ ଏବଂ ସଜିତ ତାର ମା ଘରେ ମାନେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀକୁ ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅଶ୍ୱତୀକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ ତା ମାଆକୁ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ତା ପିଲାକୁ ନ ହୋଇଯାଉ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅଶ୍ୱତୀ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରେ ଲଜ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ତା ମା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ତା ମା ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତୀ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ସଜିତକୁ ପଚାରୁଛି ମୋ ମା କେଉଁଠି ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସଜିତ କହୁଛି ତମ ମା ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଅଶ୍ୱତୀକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ହଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସତ କହୁଛି, ଆଉ ସିଏ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନେଲାନି। ଏହାପରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଘରକୁ ଫେରିକି କେବେ ହେଲେ ଆସିଲେନି। ତେବେ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହି କେସ୍ ପଛରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଜିତର ହାତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସମାନେ ଅଶ୍ୱତୀକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଜିତ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତୀ କହୁଛି ମୋ ମା ମିସିଂ ହେବାର 2 ଦିନ ପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡର ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ମରିଗଲେ। ତେବେ ପୋଲିସମାନେ ଯେଉଁଠି ସଜିତକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାହେଇଥିଲା ସେଇଠି ଯାଇକି ଚେକିଂ କଲେ। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସଜିତର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ହିଁ ମରିଥିଲା। ପୋଲିସମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ କିଛି ବି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା କି କେବେ ଏହି କେସ୍ଟି କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ, କାରଣ ପୋଲିସମାନେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ଟି ସରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଭିତରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସମାନେ ଯାଇକି ସଜିତର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେଉଁ ସଜିତ ସିଏ ଅଶ୍ୱତୀକୁ ବାହା ହେବା ଆଗରୁ ହିଁ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲା। ସିଏ ଆଗରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ସରିତା ନାମକ ଝିଅ ସହିତ ବାହା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସିଏ ଅଶ୍ୱତୀକୁ ବାହା ହେଲା ଏବଂ ଏସବୁ କଥା ଅଶ୍ୱତୀ ଜାଣିନଥିଲା କି ତା ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ସରିତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସମାନେ ସରିତାକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରିତା ପାଖରେ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ମାତ୍ର ସରିତା କହୁଛି ଯେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ସରିତା ପୋଲିସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ନାଁ ସବୁ କହିଲା ଏବଂ ପୋଲିସମାନେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ପଳାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଲିସ ସଜିତର ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସଜିତ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016ରେ ସେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର ଡ୍ରମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା ଆଉ ସେ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ସେ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା। ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଡ୍ରମ୍ଟି ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ମିଳିଥିଲା ସେଇଟା ବି ବ୍ଲୁ କଲର ଏବଂ ସଜିତ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ଲୁ କଲର। ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ମିଳିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସମାନେ ତାର ଆଉ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସଜିତ ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ମରିଯାଇଥିବା ପଶୁରୁ ରେଡ଼ିୟମ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ତା ଘରେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥିବା ପଶୁକୁ ଏକାଠି କରି ରଖିଥିଲା। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡ୍ରମ୍ରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରଖିଥିଲା ଆଉ ତାର ସେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ସେ ଡ୍ରମ୍କୁ ନେଇକି ଏରାକୁଲମ ନଦୀ ପାଖରେ ପକେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପୋଲିସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା, କାରଣ ସେଠାରେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର ଡ୍ରମ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାତ୍ର ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଏହି 3 ଜଣ ଉପରେ ଭରସା ନଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ତମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ତେବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ହଁ ଆମେ ସେଦିନ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ATMରୁ ପଇସା ଉଠାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେ ପଇସା ସବୁ ସଜିତର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୱିଡ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯାଇକି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପୋଲିସମାନେ ଯାଇକି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇକି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଦିନ ସଜିତ ପଇସା ୱିଡ୍ର କରିଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସଜିତ ହିଁ ମର୍ଡର କରିଛି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା ଆଉ ସଜିତ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥିଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସମାନେ ହିଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ବନାନ୍ତି ଯେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀକୁ ସଜିତର ପ୍ରଥମ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣାଥିଲା ଆଉ ସିଏ ଯାଇକି ତା ଝିଅ ଅଶ୍ୱତୀକୁ କହିଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ସଜିତ ଏହା ଚାହୁଁନଥିଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ସଜିତ ତା ନିଜ ଶାଶୁ ମାଆକୁ ମାନେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀକୁ ହିଁ ମାରିଦେଲା ଏବଂ ମାରିଦେବା ପରେ ସିଏ ଆଉ ରହିପାରିଲାନି ଆଉ ତା ମନରେ ଖାଲି ସେ ମରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ସାଇନାଇଡ୍ ଭଳିଆ କେମିକାଲ ଖାଇକି ତା ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା। ମାନେ ସାଇନାଇଡ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଯେପରି ମରନ୍ତି ତାକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କହନ୍ତି। এইটা গোটে পুলিশ মানে বনাইଥିବା থিওরি ଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କେସ୍ଟି କିଏ ବି ସଲ୍ଭ କରିପାରିଲେନି। ଏହା ସହିତ ଏହି କେସ୍ଟି ଏଇଠି ସରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କେସ୍କୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।